তোমরা আগের পর্বে দেখেছো আমরা কিভাবে শিলিগুড়ি থেকে বাসে করে সোনাদায় এলাম। তারপর সোনাদা থেকে রিজার্ভ গাড়ি করে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ওক চা বাগানের আঁকাপাকা পাহাড়ি পথ ঘুরে চিয়াবাড়ি হোমস্টেতে এসে পৌঁছালাম। চা বাগানের মাঝে মনোরম পরিবেশে ছোট্ট একটি কটেজ, যেখান থেকে ঘরে বসে দেখা যায় ঢেউ খেলানো চা বাগান আর দূরের পাহাড় শ্রেণী। সারাদিনটা কালকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম চা বাগানের মেঠো পথে। সন্ধ্যার পর ঝিঝি পোকাদের সমবেত সঙ্গীত আর ঘরের চালের বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। পাহাড়ের কোলে ঘন সবুজ চা বাগানের মাঝে এমনই একটা ঘর চাই আমার। ঘরে শুয়ে শুয়ে যেখানে সারাদিন শুধু নীল আকাশ দেখব, আর চারিদিকে যখন ঘন কালো করে মেঘ উঠবে তখন ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে বারান্দা থেকে বেরিয়ে অলিন্দে বসে থাকব। আর জানলা দিয়ে দেখা যাবে সবুজের সমারোহ, চারিদিকে শুধু চা বাগান। আর রাতের বেলা ওই জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকবে জোনাকিরা। আর ভোরের বেলা শিশিরের শব্দ গায়ে মেখে সোনালি রোদ্দুরে থাকবো বসে, দেখব আসা যাওয়া গ্রামের মানুষের তাদের দৈনন্দিন কাজ। বর্ষার সময় রাতের বেলা ঘরের চালে পড়বে টুপটাপ বৃষ্টি, আর চেনা মাটির অচেনা গন্ধে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে সব মন খারাপ থেকে। চা বাগানের সবুজ গালিচায় ঢাকা এমনই একটা ঘর আমি খুঁজছি অনেক দিন। তাই এবারে সোনাদার ওক চা বাগানে আসা। গুড মর্নিং ফ্রম ওক টি গার্ডেন। খুব সুন্দর দৃশ্য সকালবেলা। আজকে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, কালকে তো সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে এখানে, তারপরে এখন গিয়ে আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়েছে। নীল আকাশ, শরতের মতো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা সাদা, মানে কল্পনার অতীত। কালকের ওয়েদার দেখে ভাবতে পারিনি যে এতটা সুন্দর পরিষ্কার হয়ে যাবে। চারদিকে চা বাগান, উপরে হালকা নীল মেঘ, সাদা মেঘ খেলে বেড়াচ্ছে, দেখতে সত্যিই সুন্দর লাগছে। আর সকালবেলা যে দার্জিলিং টি খাচ্ছি, ঝড়েই পান করছি। ওক টি গার্ডেনের এই হোমস্টের সামনে থেকে কি কি দেখা যায় তোমাদের একটু দেখাচ্ছি। দেখো আমার ঠিক পিছনে তোমাদেরকে দেখাই, এই যে দেখতে পাচ্ছ গাছগুলো রয়েছে, ঠিক পাশেই যে উঁচু মতো পাহাড়টা, এটা হচ্ছে টাইগার হিল। ওই যে টাওয়ারটা হালকা দেখা যাচ্ছে। তারপরে যদি একটু এদিকে চলে আসি, এই যে নিচে যে ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে রংবুল। আর এই যে মেঘ, সাদা মেঘের পরে এই হচ্ছে ঘুম। ঘুম থেকে এইদিকে ঘুরে গেলে আসছে তোমার উবুং, ছোট্ট একটা গ্রাম চাটাইধুরা। তারপরে এই যে মাঝিধুরা। আর একদম সোজা যদি চলে আসো, এই যে দেখো অনেক ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে সুকিয়া পুকুরি। সুকিয়া পুকুরি থেকে নিচে যদি নেমে আসে ছোট্ট একটা গ্রাম কায়াবীর। আর সুকিয়া পুকুরি থেকে উপরে যে মেঘগুলো দেখতে পাচ্ছ, ওই ঘরবাড়িগুলোর উপরে একটা মেঘ দেখা আছে, তার পিছনে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে উঁচু, সব থেকে উঁচু পিছনের পাহাড়টা, ওই যে সব থেকে উঁচু পিছনের পাহাড়টা, ওইটা হচ্ছে টুমলিং। তারপরে ওই মেঘের আড়ালে চলে গেছে সান্দাকফু। আর এই দিকে যদি বরাবর যেতে থাকি তাহলে দেখো পাবে দেখা তুমি, এখান থেকে ওই উঁচু পাহাড়টা দেখাচ্ছি, ওই জায়গাটা হচ্ছে পশুপতি। এই রাস্তা বরাবর চলে গেছে নিচে 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 নিচে, তারপরে ওই পাশে চলে গেছে মিরিক। এই গাছটার আড়ালে দেখা যাচ্ছে না মিরিক। আর যদি এদিকে আসতে থাকি তাহলে এই হচ্ছে, এই নিচের দিকে একটুখানি হচ্ছে পোকরিয়াবং। কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে মেঘের আড়ালে চলে গেছে। আর সামনে এই যে নিচে একটা সাদা রঙের বাড়ি দেখতে পাচ্ছ, বড় বাড়ি, এটা হচ্ছে পাম্প হাউস। এর নিচে রয়েছে চা বাগানের নিচে রয়েছে বালাসন নদী ইনটেক। ওখান থেকে জল, পরিশ্রুত পানীয় জল পরিবহন করে এই পাম্প হাউসে নিয়ে আসা হচ্ছে। তারপর এই সাদা রঙের পাম্প হাউসটা থেকে পাম্প করে জলটা তোলা হচ্ছে ওই টাইগার হিলের ওপরে সিনচল লেকে। সিনচল লেক থেকে পরিশ্রুত পানীয় জল দার্জিলিং শহরে পরিবেশিত হচ্ছে। এই মেঘের ওপরে যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে পুবুং ফাটাকের ওপরে যে পাহাড়টা, ওইটার জন্যই মানে এই ঘুম জোরবাংলা থেকে শুরু করে এই যে মাঝিধুরা পর্যন্ত রাস্তা, এই যে উঁচু পাহাড়টা, এই পাহাড়টার জন্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে দেখা যায় না, এটা পুবুং ফাটাকের ওপরে। আর একটু যদি নিচে আসি, ওই মেঘের আড়ালে, ওই যে মেঘের আড়ালে হচ্ছে কালেজবাড়ি। আর এই হচ্ছে আমার সামনে ওক টি গার্ডেন।
পাতা একটি ঘুরি গোটা বাগান ঘোরা ঘুরি মিলবে না কোনো জুড়ি দুটি পাতা একটি ঘুরি গোটা বাগান ঘোরা ঘুরি মিলবে না কোনো জুড়ি পশমি সবুজ গালিচা মেকুই আশার বিদিশা মনে কোণের আশা নেই প্রকাশের ভাষা ঢেউ খেলানো বাগানে নীল আকাশের এক কোণে স্বপ্ন শুধু জল বনে এখন আমরা বেরোচ্ছি সাইট সিন করতে। আমরা এখন দেখবো রেনবো ফলস বা ইন্দ্রাণী ফলস, সোনাদার মনেস্ট্রি, আর সাথে সাথে দেখবো হচ্ছে গোরেটো সোনাদার। চলো তোমরা আমাদের সঙ্গে। দুটি পাতা একটি কুড়ি গোটা বাগান ঘোরা ঘুরি মিলবে না এর কোনো জুড়ি এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি বুদ্ধ স্ট্যাচুর সামনে 7 নম্বর দানা ভিউ পয়েন্টে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এই 7 নং দ্বারা ভিউ পয়েন্ট থেকে ভারী সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ দেখতে পাওয়া যায়। দুটি পাতা একটি ঘুরি গোটা বাগান ঘোরা ঘুরি পশমি সবুজ গালিচা মেঘ কুয়াশার বিদিশা सात नंबर दाना व्यू पॉइंट तो देख लिया, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ऊपर ग्रोटो ग्रोटो देखने के लिए। ग्रोटो और उसके बाद जाएंगे रेनबो फॉल्स। हाँ, ग्रोटो मतलब जहाँ जीसस क्राइस्ट हाँ, का जीसस क्राइस्ट। पूरा लाइफ हिस्ट्री दिखाया गया हाँ, है। हाँ। चलिए, अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन अभी वेदर बहुत ही क्लाउडी हो वेदर गया थोड़ा, हाँ। हाँ, वहाँ से भी तो अच्छा व्यू मिलता है ग्रोटो से, हाँ लेकिन अभी तो क्लाउडी हो गया पूरा एकदम। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए ना, नाम ही पूछना भूल गया मैं। विवेक 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 गिमिरे। विवेक गिमिरे। हाँ अच्छा सुनिए ना, आप ये अगर सोनादा से कोई आके टूरिस्ट हाँ। साइट सीन करना चाहे तो आपका नंबर आप बता सकते हैं? हाँ हाँ तो हमारा जो यूट्यूब चैनल उसमें शेयर कर देंगे, ओके। तो क्या टूरिस्ट आपको पहले से फ़ोन करके एडवांस बुक करके आ जाएगा? हाँ हाँ तो आपका गाड़ी का नहीं, सॉरी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। 6295798801। ঠিক আছে, আপনারা যদি সোনাদায় এসে সাইট সিনগুলো করতে চান তাহলে এনার নাম্বারে আগে থেকে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন, তাহলে আপনাদের সুবিধে হবে। এবং এটা 4 সিটার গাড়ি, 4 সিটার প্লাস একজন ড্রাইভার, সেখানে 4 জন যদি থাকেন তাহলে এই গাড়িতে আপনাদের সুবিধে হবে। এখন আমরা কালবাড়ি হিলসের শান্তিকি রানী গ্রোটোতে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় 2005 সালের অক্টোবর মাসে। উদ্বোধন করেন বাগডোগরা চার্চের বিশপ রেভারেন্ড থমাস দিসুলা।
এখানে রয়েছে মাদার মেরির মূর্তি। এখানে জিসাস খ্রিস্টের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী সুন্দরভাবে মূর্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। নজর কাড়ার মতো একটি শিল্পকলা। ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকায় সুবিস্তৃত শিল্পকলা এক নজরে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। এই যে গ্রোটো আমরা দেখলাম, এই গ্রোটো যে ল্যান্ডটা ডোনেট করেছেন এবং যার পরিকল্পনায় এই গ্রোটো তৈরি হয়েছে, আসুন তার সঙ্গে ঝট করে একটু আলাপ করে নিই, কারণ উনি ব্যস্ত মানুষ। উনি এখানকার ডন বস্কো স্কুলের টিচার ছিলেন। রিটায়ারমেন্টের পরে এই ল্যান্ডটা উনি ডোনেট করেছেন এবং এটা তৈরি হয়েছে প্যারিসের মিশনারি চ্যারিটিতে। আসুন ওনার সঙ্গে একটু আলাপ করে নিই, উনি যথেষ্ট ব্যস্ত। এই হচ্ছেন মিস্টার থমাস, রিটায়ার্ড ডন বস্কো টিচার। এই ল্যান্ডটা ডোনেট করেছেন এবং ওনার পরিকল্পনায় এটা পুরো তৈরি হয়েছে গ্রোটোটা। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। अच्छा लगा। अभी तो आज बिजी है बहुत, तो कल नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपसे बात करेंगे डिटेल्स में बैठ के। थैंक यू। फिर भी प्लीज डोंट माइंड। ना 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 ना। গ্রোটোর চারিপাশের বাগানে রয়েছে নানান রকমের ফুলের গাছ। अच्छा, इस फ्लावर का क्या नाम है? This flower name is lalu pate. लालू Lalu pate. लालू पाते। Yeah. अच्छा अच्छा। ये फ्लावर का क्या नाम है? Orchid. ऑर्किड है, डिफरेंट कलर का है। डिफरेंट कलर का है ऑर्किड है। पूरा नाम ही ऑर्किड है इसका। ये तो ऑरेंज का पेड़ है ना? हाँ, ये ऑरेंज का पेड़ है। ठीक ठीक। यहाँ भी ऑरेंज होता है? हाँ, ये छोटा छोटा होता है। छोटा छोटा होता हाँ, है। छोटा। শুরু হয়েছে বৃষ্টি, কুয়াশায় চারদিক একদম ঢেকে গেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সবই আউট অফ ভিশন। ইন্দ্রাণী ফলস যাওয়ার পথে রাস্তায় পড়ল একটি বৌদ্ধ মনিস্ট্রি। তালা বন্ধ থাকায় ভেতরে যেতে পারলাম না। বৃষ্টি শুরু হয়েছে রিমঝিম করে। জানি না ইন্দ্রাণী ফলস পৌঁছে ইন্দ্রাণী ফলস দেখতে পারবো কিনা বা ভালো করে ক্যামেরায় শ্যুট করতে পারবো কিনা। চলো দেখা যাক, ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়েছি সব কিছু। পুরো রাস্তায় কুয়াশায় ঢাকা, কোনো ভিউ পাওয়া যাচ্ছে না। কদিন আগে পর্যন্ত এই ঝোড়াটা পার হওয়ার জন্য এখানে একটা বাঁশের সাঁকো ছিল, কিন্তু এই কদিনের প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সে সাঁকোটাও ভেঙে গেছে, তাই ওপারে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি ইন্দ্রাণী ফলসের সামনে। এটাকে অনেকে রেনবো ফলস বলা হয়। দেখো ওই যে ফলসটা। এই যে ইন্দ্রাণী ফলস দেখছেন, এই ইন্দ্রাণী ফলসের আরেকটা নাম হচ্ছে রেনবো ফলস।
যখন সূর্যের আলো ওঠে, সূর্যের আলোক যখন এই ঝর্ণার ওপরে এসে পড়ে তখন 7টা রকমের সৌন্দর্য দেখা যায়। তাই এর আরেকটা নাম হচ্ছে রেনবো ফলস। কি গম্ভীর আওয়াজ, চারিদিকে ঝরঝর করে রয়ে চলেছে এই রেনবো ফলস। আহা, কি অপূর্ব রূপ! শুধু এক কথা বলতে হয়, ভাষায় যে প্রকাশ করা সম্ভব না, তা শুধু অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব। দেখো সামনে কেমন কুয়াশা। চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার হোমস্টেতে ফিরে ব্রেকফাস্টটা করে নিই। সকালের ব্রেকফাস্টে দিয়েছে আলুর দম আর দিয়েছে গরম গরম রুটি। আলুর দমটা তো দারুণ লাল, জানি না ঝাল হবে কিনা। আমরা এই খোলা আকাশের নিচে বসে চা বাগানের মধ্যে ব্রেকফাস্ট করছি আজকে সকালে। এত সুন্দর একটা পরিবেশ যে কি বলবো। এখন আমাদের ऑमलेट চলে এসছে। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अच्छा पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विमल छेत्री। विमल छेत्री। अच्छा आपका जो ये होम स्टे है, ये होम स्टे का क्या नाम रखा आपने? ये होम स्टे का नाम है मेरा चियाबारी ओक्टी टूरिज्म। तो आपके यहाँ कितना रूम है? मेरा नॉर्मली देखा जाए तो 2 रूम है ये, और नीचे आपका 3 रूम, मतलब मेरा दीदी का है वो। दोनों मिला के हम लोग 5 रूम चलाते हैं। अच्छा मतलब आपके थ्रू ही बुकिंग होता है? बुकिंग होता है। तो ये 5 रूम में कितना आदमी रह सकता है टोटल? 5 रूम में टोटल आपका 16 आदमी अकोमोडेट होगा। यानी बड़ा ग्रुप आए तो 16 आदमी तक अकोमोडेट हो सकता है। आपका ये होम स्टे का टैरिफ क्या है? मेरा नॉर्मली टैरिफ होता है 1500 रुपीज़। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट रहता है और इवनिंग का स्नैक्स रहता है। एज पर गेस्ट डिमांड भी रहता है, और हम लोग खुद भी पूछ लेता है कि गेस्ट को कि आप लोग क्या पसंद करते हैं। अगर कोई आदमी अगर वेजिटेरियन है, हाँ जी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? वेजिटेरियन के लिए तो और ज़्यादा मतलब ऑप्शन है हम लोग का। नॉर्मली हम लोग का यहाँ पर जितना भी गांव में जो फार्म है, लाइक पनीर वगैरह हो गया, वो गांव का पनीर बनता है, या तो फिर आपका यहाँ का सब्जी जो होता है। अच्छा मतलब वेजिटेरियन के लिए आपके लिए लोकल पनीर का व्यवस्था है? लोकल पनीर रहता है। जो लोग नॉन वेज है उनको दोपहर में क्या देंगे? अंडा करी देंगे आप? नॉन वेज में दोपहर में अंडा करी, और रात को चिकन रहेगा? रात को चिकन रहता है। ठीक। अच्छा और एक बात है, जे अगर सिलीगुड़ी से कोई आना चाहे तो डायरेक्ट सिलीगुड़ी से पिकअप का गाड़ी का व्यवस्था आपका है? वो भी कर देते हैं हम लोग। उसका मोटा मोटी क्या रेट है? मोटा मोटी रेट रहता है आपका 3500 रुपीज़। 3500 लेता है? 3500 रुपये। ठीक है, ये बड़ा गाड़ी लगेगा। कोई आदमी अगर मान लीजिए शेयरिंग में आना चाहे, मतलब अकेला है, सोलो ट्रैवलर है या बजट ट्रैवलर है, आना चाहता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? शेयरिंग गाड़ी है सिलीगुड़ी से डायरेक्ट? एक्चुअली सिलीगुड़ी आपका मल्लागुड़ी से अगर, तो वहाँ से अगर आप गाड़ी पकड़ेंगे तो 3-4 गाड़ी ऐसा गाड़ी है जो हम लोग का मतलब ये मेन रोड तक आपका छोड़ देगा। अच्छा अगर शेयरिंग गाड़ी में कोई आना चाहे तो ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर या उसके लिए सीट आप बुक कर देंगे? वो सब हम लोग बुक कर देंगे। अच्छा, और दूसरी बात है, सिलीगुड़ी से ऐसे तो सोनादा का बस मिल जाएगा, एनबीएसटीसी का बस मिलेगा, शेयरिंग गाड़ी में बहुत सारा मिल जाएगा। सोनादा अगर उतर के कोई टूरिस्ट आना चाहिए यहाँ तक, तो क्या सोनादा से शेयरिंग गाड़ी की व्यवस्था है? सोनादा से भी शेयरिंग गाड़ी का काफी सारा व्यवस्था है जो गैरेज लाइन बोलता है, मतलब होली क्रॉस स्कूल। हाँ, होली क्रॉस स्कूल के ठीक आगे एक स्टैंड रहता है, तो वहाँ से आपका 30-40 रुपया लेता है, तो वहाँ तक छोड़ देता है। मैंने आपके यहाँ तक छोड़ देगा? हाँ, यहाँ तक नीचे तक छोड़ देगा। ठीक है, नीचे से कितना होगा? ये तो 150 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। 150 मीटर पैदल चल के आपका होम स्टे आना पड़ेगा मेन रोड से। अच्छा दाजू, यहाँ से अगर कोई साइट सीन करना चाहे तो क्या क्या देख सकते हैं यहाँ से? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो सोनादा का जो ये ओक्स टी गार्डन है, इसमें एकदम सेंट्रल लोकेशन है ये। यहाँ से करसेंग भी आपका 17 किलोमीटर, दार्जिलिंग 17 किलोमीटर। यहाँ का मेन जो चियाबारी का जो साइट सीन है, वहाँ हम लोग का यहाँ पर 6-7 पॉइंट है। एक तो सोनादा से शुरू हो जाता है आपका सोनादा मोनास्ट्री, काफ़ी हेरिटेज मोनास्ट्री है ये, आपका रिफ्यूजी कैंप भी है वहाँ पर। उसके बाद सीधा नीचे जाएंगे तो रेनबो वाटरफॉल्स मिलेगा, और उसके बाद सीधा इधर आएंगे तो आपका ग्रोटो है, एक कलवरी हिल्स है जो जहाँ पर आपका जीसस क्राइस्ट का उसमें हिस्ट्री दर्शाया हुआ है। और 7 नंबर और उसके बाद सीधा आके आप 7 नंबर जो पॉइंट है, वो 7 नंबर व्यू पॉइंट में आप वहाँ का जो लैंडस्केप है टी गार्डन से, और उसके बाद वहाँ पर एक बुद्ध भगवान का एक स्टैचू रखा हुआ है, वो भी काफ़ी बढ़िया है।
और उसके बाद आप जाएंगे तो नीचे आपका रिवर जो बालासन रिवर है, अगर रिवर को देखना है तो रिवर है, बालासन रिवर है, और टी गार्डन से रमुक टी गार्डन हो गया, मुंडा टी गार्डन हो गया। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा जो ट्रैवलिंग बियॉन्ड चैनल है, हाँ जी, उनके जो परिवार के सदस्य है, तो उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर। जो भी ये जो आपका यूट्यूब में ट्रैवलिंग बियॉन्ड देख रहा है को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर ये जगह आके ट्राई कीजिए, और आने के बाद एक बार फील कीजिए हेवन कैसा होता है, टी गार्डन के बीच में रहना कैसा होता है ना जी। और चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। আচ্ছা, আপনাদের বলে দিই একটা কথা, ওক টি গার্ডেন আসলে অনেকটা জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। তো এই যে পেউর দ্বারা যে পয়েন্টটা আছে, এখানে কিন্তু মাত্র একটাই হোমস্টে আছে। আমি কিন্তু বারবার বলি, আমি কিন্তু জায়গাকে প্রমোট করি, আমি কিন্তু কোনো হোমস্টেকে প্রমোট করি না। কিন্তু এই জায়গাটা এত সুন্দর যে আপনারা যদি এখানে আসেন, মানে একান্তে নিরিবিলিতে থাকা, আশপাশে ঘরবাড়ি নেই, শুধু একটাই হোমস্টে, একদম নিরিবিলি, যেখানে ঘরে বসেই কিন্তু পুরো চা বাগানটা দেখা যায় আর সামনের পাহাড়গুলো দেখা যায়। তো এত সুন্দর সিনিক বিউটির মধ্যে এত সুন্দর একটা জায়গা আপনারা কিন্তু পাবেন না। শান্তি চাইলে, নিরিবিলি চাইলে, একান্ত চাইলে, একান্ত যদি চান তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য এই জায়গাটা আইডিয়াল হবে। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। जर्नी है ना, हम लोग आप लोग का अभी जब जाएंगे घर जाएंगे तो आप लोग का रास्ता में मतलब सुबह एक मंगल जर्नी हो, ऐसे हैप्पी सेफ जर्नी के लिए मंगल कामना, शुभ यात्रा के लिए, शुभ यात्रा के लिए। हाँ जी, ठीक लगाते हैं। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग। फिर आइए। आप लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, और ये होमस्टे का लोकेशन तो अच्छा लगा ही लगा, वो तो बोलने का बात नहीं है। ये इतना बढ़िया जगह है कि बार बार आने को मन करेगा। ठीक है, आ जाइए एकदम। टाटा। एनी टाइम। टाटा। ঠিক আছে, अभी টাটা, বাই। দুটি পাতা একটি কুড়ি, গোটা বাগান ঘোরা ঘুরি, মিলবে না কোনো জুড়ি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ। আর এই জায়গাটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করতে ভুলো না। ধন্যবাদ। মেঘ কুয়াশার বিদিশা, মনের কোণের আশা, প্রবল বৃষ্টির জন্য আর দেখা হলো না সানরূপ দর্জে চোলিং মনাস্ট্রি।